زول في اليوم سفا غنبان نزار كارون هون نكوني جروبي تري واسي دي سان سيتي زير ديف دي زوانا عاود بريزونتير لي ممبر دو نوتر جروب وطلب لي يعني ستايف نقدر شويه كومبانيمون صالح تيشو يا فريدة عالديغي وماريتو كذب لا 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 ماذا يذكر ويوا نسعي غير راغي قلت ماذا يكفيك سوا ما تذكر تحبس روح تطف من هذوريوا تجتي فريدة عالديغي ومارثو كذا اجتي يا فريدة بعديغي وبارثو كذب لا 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 ميرسي الولد نفوسي لهم ونكفو هذيك سيماني ستي قفوثو مس هذي يطفى فريداني لا يبغاك يدو روح يجد احوالي تتساعد الاخوان بنوت الجيران نسيتك كي رشك نخدم بساكي نفسي كان ستي صعب النساء good.
عبد الحوسن يطلع كان سنغيونا تروالي سعادة يقدر سمي يضحك بالتشبه سلم الحب وصلت تبدل دمي نستقصرنا نضرجو بنستيد نتفرنا نبقى قاسمة عدي نفغس يبكي فرش على المفيد يروح الناس غيور نبدي عسكر الزمغرب والغيور يكثر ضنك على قرف الأسرة الحيوم عليك سنتك كبرت صرصار ما ينامون بك الفالور يا حضن عن بغار وهاي الصنف من يغفر أشحال في الليل يبغى يكون تروح في العباد تروحونك تتصنع عالسيد جوال روح سمي جوالي في يموتك مثغل غالي اشتاق سواه أبريد في السفور أثغبرك لي غفك ساعة زكاني يتعبوا لنسمك في افتراضوا له الشبع شايل الشبع حيقلو لمرور في يوم مسكين لا شديد ونثير دليل من السنين كفيها أشباح ذايد ونمع نسي الست خط الظلام كررت المصدر القديم أشحال السير في اليمين عم غنت الدولة بالماء عينك سلام ببنيمي وهروين وانت الجوع أنفي وشمال سكالي مشيت اللحظة هذه قلبك تضمن تسلم نفسي وقايحة ناصبي وجلسوا أحكي ما لي بالحب أنفوني ولينا حب هز المزة ضفير في مجد خميت النار وحب القعر نرزلك وغلط الدان الدبلك أشحال تروغ للخلق كان كان في دم شفني مثنى وسلام في هاي النار شكل ذنبك تسكن رحوي كل شي ثمر الوثيل ويسس ما تمنى تصير الطول يفتح علي يطبح ارحب وقلب دمي ضمها هدوار يقبل ولو مقاط السمس راية في وثيق الشباب لمات السن والقيمة السكنية ضمير صلاح مثل الخصبة في الاسم ما في مكان يقلب
الناس البحر حب السماء حارك سايس الماء الزول في الاول بون جروب ايثري واس ديال سنغور سي ديزيانيف سي لا ميزون جون سي ديزيانيف لا سال بوليفالونت نرزد دابا لو فيستيفال كي لا شونسون مودرن ايغلانكم شراس سي اون بون اكسبيريونس الفايده نكوني وكنا نسوس في مشوارنا ديال الفن تنمرت نون ان شاء الله نوالي كي كنت تنمر تيكلتا من زوثالات تكيلي مزيزل بيان سور تيكلتا من زوثالات تكيلي مزيزل تاكي نسالمي وانت تيكلتا ان شاء الله تنمرت تمبرانت يلا شان سيرم تي في يعني لقديشي كارزن يتخدمم نسالم ونفوذي كارزن ارزدت ان شاء الله Le théâtre, هذه اللي صوتي وفنانة هاتي لي كرمس. السلام عليكم. الزول في الأول. Alors, tout d'abord, كل فرحة تصاص c'est comme ça de حضر يدون la 14e édition de la musique moderne. Comme d'habitude, alors chaque année, comme d'habitude, كنت قارئ مشترس تاعش دي مومون انوبليابل كي لا ميزون جون بيان سور القديشاكي يغالد البيرسونيل لا ميزون جون لور تات مسيو الارباني محفوظ الكوليغنا يتمود توجور فوز l'activité, la jeunesse et des sports, il s'occupe beaucoup plus aussi des jeunes de Mestras. Et ça guide l'événement le festival qui c'est vrai dans des conditions difficiles, surtout par rapport à l'année qui est mon collègue mais rien n'empêche, il a décidé ce que tu organisé parce qu'il aime son travail, il aime le khodam, il aime les jeunes Mestras. C'est pour ça, à chaque fois, il a toujours insisté auprès du DGS pour d'organiser l'édition. On a autorisé, alhamdoulilah, Tawa Jouraki, je vais vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Denis Farah Natasatas en tant que direction de la jeunesse et des sports. Dans la wilaya en général, donc j'ai entendu qu'il soit les activités de la DGS, l'intérêt est de surtout le DGS actuel. C'est un nom très actif. Donc le Hajj Farah a déjà le fait que quel est l'intérêt de représentant officiel, donc on dit la présence. Donc, si nous avons surtout Mahmoud Arbani, si nous avons pour la réussite de la 14e édition, pour la réussite de cette édition, quand même, ça date à 3 jours. Il y a le représentant de la DGS, malgré les conditions un peu spéciales du corona. Donc, ça date à 3 jours. Un gars, quand même, Zhan. On a découvert des groupes musicaux, des groupes théâtrales au sein de Sinjai, parce que je pense que on fait en dehors de la wilaya. Donc, si nous avons la PC, on est là, et nous et les jeunes là, on a la maison de jeunes. Donc, je profite de la présence du représentant, parce qu'il y a une doléance, surtout des jeunes footballeurs, par rapport au stade d'Akina, par rapport au Tartoïnes. Donc, il va assigner le DGS, il va prendre en considération la doléance acquis, puisque nous connaissons le stade de Matékouéka, ils ont besoin que de Tarton, la poste du Tarton, dans la fiche technique Séka. Donc, le mardi, Inch'Allah, on va exposer le problème, même pour le secrétaire général de la Wilaya. Donc, dans une période exceptionnelle, un gars, il y a un regard du corona, donc, j'appelle la population Mcharas. Parce que franchement, la situation est devenue un peu dangereuse, surtout dans comme Charas, en général. C'est un garoud. C'est une journée, un gars, il y a eu des résultats du BM, donc c'est ici aussi, c'est l'exécutif comme Charas. C'est là où il y a des poules de BM, Kouchim Brokflesen, il est venu Moulensen. Donc je vais déclarer la clôture de la 14e édition, on dîner à Telmiazroun à Takoussa. Dans la remise des prix, on appelle M. Jbala Omar, le PAPC, à Semoud Araz, et le représentant de la DGS, Izouz.
Le PAPC, au nom de l'ADGS Tizi Ouzou, à leur tête, M. Tahir Aziz. فرون سرغسا وضع يونمها اللي خام يمزين ومشراس الناس العربان. مرحبا سوزا خام يمزين ومشراس. تنمرت لوني يقول لي مثل البريزون ديروا لي 3 جور هكي يعطيكم الصحة يقول لي زعما موكي بغا تعطيش من تيوان بس خاطر كان ميك كيس اكزيكتيف مي باسو زعما شي خدام زعما كيتزرف مشراس يقول لي ما كاينش لو بي ا بي سي لا ما كاينش داك كادو خاص تعطيش باش نكون اكزيكتيف كاينه. La remise des prix et les groupes qui ont bon fait le mouk là. Alors أدنى ديال مسا صوفيا غتكمل تنبيه ستيس. لكن سما سيول أيولي وبركة سنثرف ضراي شي ثلف سوق اسميني دنميو السنة اسميني اللي غمزية ورعات كسينا غنكغيلا كاطف كان أفوسيو ميت السلسة في الليش الوهمة غدقاتيك سلميزان وحدا ربي ذي الصوتيك من الشطوح وواليك زي السميش دي حلفان أني جاي يرسل خاطريك يشبر البحر يدوز يزود القرآن أني قاعد حارج تايريك يحمل وسيفيك نجرد فريق وبورفان وين مغورة دي حنين ثمن تصوضي 10 زول بالسلطان مذوين مغور تكون صراب ذي قليلة تتصنف ذوي السانيس شبان وظن تنميت الشغلة ما كنديونا ذي روحها الغربة ذا حراق ميد يجسفرو خاطر حرقي كيف رثو غلا حليل أيمار واحد روحها أيمار واحد روحها أضرب غادي بدلا ثموث أكمل جاغة ثدارثيو هذا جاغ العش تسكوث هذا جاغ الجيرانيو يدسنا ربا غدا تقروث أكون جاغ الحبابيو يدون شاركيا ثم الدورث الحوساغة في الزهريو أنا جاي تعرف تساروث وريلي نتارولا وروه مثور تشكوث وريلي ذي اللي بغيو الفراق يغلبي الموث الله غالب انطراغ تمزيد تعدي تفوث أنيس وساني وتزلان فلاس نثر قلت فسوث ذا الشتوى دي يتحليسن الفراق رعود تابوث أنا ميرت. Le premier diplôme, afin de Asirim TV, on appelle Monsieur Bentoumi, à des carnavals de Caronda, à ce mot le diplôme de participation. Et Asirim TV, c'est une chaîne YouTube. زرير باللي يخدم يمثلنا القديش يقرزن أسريني يعطيك الصحة تنميرتيك ستوسدا تعرف ذاك وذنا تنميرتي أسيرم تيفي. Massami Barki, أتقرب الذكي غاز المود الدبلوم دو بارتيسيباسيون. هذا نساو ثورة إماس مي باركي مموح بيكسل برود هذا قرب الذكي ولا ناس مرسلي. بيغمبر محمد أكيد دموع. Merci. Allez, dans ce gars. ترى ديال مس كمال الكدر مس كمال الكدر هذا راه الذكي. La 14e édition تنفذ على fin. Les membres du jury délibérés. Les résultats كانوا متفرمي. غادي نبداو la 3e place, 2e, 1e place. ومن بعد لي بري انديفيدويال نروح على بريزونطون الجروب اسمه ترازينس ونات لا تروزيام بلاس ثوالت الجروب لا صال بوليفالونت ديزيغنيف صحيح ان شاء الله صحيح ميرسي لا دوزيام بلاس ثوالت الجروب لا ميزون جان ايواضيون صح مش كاك شلي على ضلال
Qui groupe All in One, l'Arbanat Villatel, c'est un groupe encouragé. المنزل وين ساعدته j'étais sûr. Comment ça? أنت بس Le prix meilleure interprétation féminine. Yohannet est la chanteuse du groupe La Maison de Jeunes et Wadayen. Même le groupe Nila, mais le règlement antérieur, il قارن le groupe a participé à la entre 13 et 30 ans. Pas qu'une scène, les éléments مقارنة الله يبارك يا Marcel, ils sont disqualifiés d'office. Rien n'empêche, les membres du jury اختاروا le chanteur ني يعجبزن وعطيت الصحة. أديالي يقول كاتو يونس. Le chanteur, est-ce qu'il est ترميرتيش أتا ستاس. Aux jeunes artistes, vous gagnez du rien sur scène. Enseigner à Takonsaha pour la participation. Mais sachez une chose, que la musique moderne, ça des instruments de base. Allez jeunes, la basse, c'est pas un groupe moderne. La batterie, c'est pas un groupe moderne. Un clavier, c'est pas un groupe moderne. Travailler dans ce sens, ça a les capacités, vous êtes le flambeau, on est un arbre, on est là comme ça. خصم جارث القاي والطيب سلفاس حضرا جد الغاد أراكيد عقال أحكو ياسف تسان النير إذا السكني بغوت سماني غدار أصبر ما تيعجل أشهدو بتشير مني هاي هاي سيزافي محدوري صحابات شوارع محبسوها بدك الله أنا قلت عشتكني بس ارتاح شقي ودي وطاح أسوأ الشنابي بغير يا